मेरी गल अपने जहन च बिठानी है। बड़े कम की गल देने लगा, बड़े बहुत कम की ज़बरदस्त गल देने लगा। इधर वस्ती एशिया की रियासतों जितनी भी रियासतें हैं सारिया सी पैक ही शामिल किया जा रहा है। और जिहड़ी गल मैं तुहानूं हुण देण लगा, हाँ, खैरसान जन्म लेने वाला है। खैरसान में एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है। हाँ, ए अफगानिस्तान, हाँ, इस नाल एक नया जिहड़ी गल तुहाडे नाल करना पिया, पक्की गल करना पिया, कच्ची नहीं करना नहीं पिया, कच्ची ना पक्की। हाँ, और शंघाई तंजीम अजलास में वज़ीर आज़म की ताबस्तान, ईरान, कागिस्तान, हाँ, रूस के सदरों से मुलाकातें, तजारत, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। पाकिस्तान का विजन सेंटर एशिया पॉलिसी के तहत वस्ती एशिया से वसी तल्लुकात हैं। वस्ती एशिया के मुल्कों को समुद्री तजारत के लिए मुख्तसर रूट और बंदरगाह फराम कर सकते हैं। हमारा मिशन है कि खित्ते का अमन बरकरार रहे और इस तजारत में तेज़ी आए। इमरान खान, पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी, कोई महंगी नहीं की। ए चीन आखदा को लै लो, ये जड़ियाँ सारियाँ जड़ा पानी है साथी बदा किधर गया। वो बिजली एवें बनांदा सानू दे छोड़े केड़ा फर्क पैंदा। एवें खाली असी सी पैक ना इंज ना करो, ना गल करो तो सीधी सीधी करो, नहीं तो कोई गल्लां चुभदियां फिर असी क्या करिए। सानू जिसले कोई गल चुभी तो असी भी फिर चुभा छोड़ सा। मसला ये नहीं है। हाँ, दो बड़ी बरादरियाँ पश्तून पाकिस्तान को करीब लाने का मखलूद हुकूमत के क़याम पर यकीनी बनाने की पोजीशन की कोशिशें कर रहे हैं। खिताब दौरा कामयाब रहा। वज़ीर इतलात नशरियात ने बहुत सारे जोड़े मामलात है उन्होंने कई सटिया। क़यादत में कोई शर नहीं, कोई इस तरह की गल नहीं कि सारी खबरें बेबुनियाद हैं। तालिबान रहनुमा उनस हक्कानी, ये जड़े हैं ना अपने बलूचिस्तान पिछे जड़े फजल रहमान है किस दम पै रहे है, इसका भी कोई मैंने वो इस्तिखारा करना पैसी। बलूचिस्तान के सियासी मसले को सूबाई क़यादत देख रही है। हाँ, मौलाना साहब वो पूछने ने तुसी मौलवी साहब इधर किथे लगे उधर ये होया लगा था, ये अगना ये गल आखने पे नहीं। मेरी गल सुनी कि नहीं। हाँ, हुकूमत की माशी दहशत गर्दी अवाम के लिए क़यामत सुगरा है, कम नहीं। ए शहबाज शरीफ, ये क़यामत सुगरा है जी इसलिए जी महंगाई। हाँ, वो आना बंद होया ना, खाना बंद होया था, पैदा बंद हुई थी, मामला सारे खराब हो गए। हाँ, वो जी वो दाने विच पेंदे से थैली बिल्कुल उसनों गिरे दे दी गई। जिस तरह नाड़ा बनी है इस तरह इन्होंने पकड़ के बंद दिता है। अगले इतने बैठे रहो। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रंजिश, हाँ, में सबसे कम है। जोड़े मामलात कर दे बाहर से खरीदना तो कीमतें बढ़ेगी। पाकिस्तान की कुव्वत खरीदी भारत से बेहतर 3 गुना बढ़ चुकी है। 75% आबादी की आमदनी के खातर अजाफा, काश्तकारों को 11 खरब रुपये अजाफी इमदाद मिलेगी। बहुत बड़ी गल है। आसमान गुलजार सुन सियालकोट के दौरे की अवामी शिकायत पर 15 अफसर जोड़े हटा दिते। MSTHQ ये जोड़े स्टेशन जोड़े मामलात है इन्होंने हटा दिता, रोल दिता, परे कर दिता। DPO भी हटा दिता। ये सारे समनियार वाले दूए तरीए सारे घर भेज दिते। जाओ बच्चे घर जाके आराम करो, थोड़े आस्ते यही जगह है। अब जी गल मैं समझदा पिया या मैनू नजर आती, वो कौन सा मुल्क है जो तालिबान को खतरनाक ड्रोन देगा। हाँ, इसे देने की केड़ी लोड़ हैगी। ये अमेरिका छोड़ के गया, मिसाइल छोड़ के गया, एटम छोड़ के गया, ड्रोन छोड़ के गया, हेलीकॉप्टर छोड़ के गया। सब तो जड़ा महंगा जड़ा तैयारा है वो भी छोड़ के गया। और तालिबान में बड़ा माहिदा अमेरिका चीख उठा है, बहुत बड़ा माहिदा। ये तो जिसले मिसाइल कमकाए ना तो फिर जाके इन्हों समझ आ सी ये हूँ ये होया। हाँ,
یہ جڑی بلاول دی تے اے مولانا فضل الرحمان کی جڑے معاملات ہیں انہاں دی جڑی تغد ہوئے بلاول دی اور مولانا فضل الرحمان نے انہاں آپس سے خاموشی توڑ دی تھی. یہ ایک دوے منافق آختے سے منافقت بھی ہے. مولانا صاحب دند کڑیا لگے دن ہے چٹے ہیں جواب کے میں چیئرمین پیپل پارٹی منہ دیکھتے رہ گئے ہیں وہ چل دیے. بڑا عجیب معاملہ یہ بڑے خطرناک کفتان وہ کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ این آر او بھول جائیں گے. این آر او جڑے منگتے سن نا وہ بھول جا سن. نویں معاملات یہ جڑا ڈاکٹرین ختم ہو رہا ہے. نواز شریف واپس آ رہا ہے. کس طرح آ رہا ہے یہ لفظ چاہیے باجوہ صاحب سنا لفظ چاہیے یہ تمہانوں نہیں پتا. تابستان میں عمران کی ایک اور معاملات شہر کے ہاتھوں بلدیاتی الیکشن کا قصہ پاک کیسے ہوگا. یہ معاملات بڑے غلط ہیں غلط ہیں. رات کے پاک فوج نے تو توپاں نے کھول دیتے ہیں. بھارتی دہشت گرد واصل جنم پورے بھارت میں سوگ اور ماتم کی فضا. پاک فوج کے جوانوں کو مبارکی 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 مبارکی. جان کا نذرانہ نہ دیتے تو ملک کو نہ بچا سکتے. ادھر میری کو سننے کے لیے جانا دے نذرانے دے کے ہون جڑے ہیں نا اپنے جہانگیر ترین صاحب ہیں اے اور جہانگیر ترین صاحب چودھری سرور اور جڑے علیم خان ہو رہے ہوں یہ میرے نہیں پتا گائی انہوں نے بھی کوئی کورا کڑنا پیسی. یہ بھی بڑا بکواس ہے بڑا رولا ہے. اے رولا جڑا ہے اے خان صاحب کا جڑا بلڈ پریشر ہے اسے ہائی کر گیا ہے. میں خان صاحب نو بار 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 ایک آختا خان صاحب اور کچھ کرو یا نہ کرو. مہنگائی والے پاسے کنی کچھ کرو کچھ مہربانی کرو. انہوں پتہ نہیں ڈالر مہنگا کرنے دا ٹھیکہ چکے دا کچھ سمجھ نہیں آتی. کر دے کے پین یہ گلا اچھیاں نہیں ہے جڑیاں کر دے پین. اور جڑی ہے نواز شریف نے جڑا رونا پٹنا یہ جڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عزت راز نہیں. نواز شریف کا لندن میں پارٹی ورکروں سے خطاب. یہ جن معاملات خراب کر دی تو پیو دے نوکر نہیں پاکستان دے نوکر نے پاکستان دی وفا کرنے پاکستان نال کرنے نہیں. اس طرح چوراں چکیاں پیچھے فاستاں پیچھے نہیں پھرنے. انہوں دے بارے نہیں سوچنے. یہ جڑے سوچنے نے انہوں دی عقل نہیں. انہوں دی جس لئے ناڑوں کٹیا ناڑوں دے بجائے عقل علی راہ کٹ دیتی گئی ہے. جڑے تواڈے سلسلے سوچنے جڑے پاکستان نے سلسلے سوچنے انہوں ناڑوں کپن ہویا. باقی اگر تیرے سلسلے بھی کسی محکمے میں بہ کے کوئی بندہ تیرے آستے سوچے تیرے چور آستے میری فاسط آستے اس دا ناڑو نہیں کٹنا ہے. اس دی جڑی عقل علی جڑی راہ گئی وہ کٹن ہوئی.